টার্গেট পেয়েছিলাম মিনিস্টার অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স গভ অফ ইন্ডিয়া থেকে। আউট অফ 50 টার্গেটের মধ্যে আমরা ইতিমধ্যেই আমরা 22টা শুরু করেছিলাম, আমরা হাতে নিয়েছিলাম। তো তার মধ্যে এই মধ্য কাঁঠালিয়া বিসিতে আমরা আজকে একটা ইনকমপ্লিট সেভ ইন অল রেসপেক্ট আমরা উদ্বোধন করতে পেরেছি 15 নভেম্বর 2024 জনজাতীয় গৌরব দিবসে। আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া উনিও আজকের দিনে গৌরব দিবসের সূচনা করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই 10টি আবার জনজাতীয় গ্রাম স্পোর্টস যোজনা লঞ্চ হবে। এই উপলক্ষে জনজাতীয় গৌরব দিবস উপলক্ষে আমরা আজকে এই মাল্টিপারপাস সেন্টারটা এখানে উদ্বোধন করতে পেরেছি। এবং এটা মাল্টিপারপাসের মেন উদ্দেশ্য হলো যাতে গ্রামের মানুষ এখানে এসে কোনো মিটিং, হল সভা এবং ট্রেনিং এখানে তারা ইম্পার্ট করতে পারে, যাতে স্কিল ডেভেলপমেন্টের তারা স্কিলের যে ডেভেলপমেন্টটা যারা ত্বরান্বিতভাবে কাজ করতে পারে সেটার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে একটা মাল্টিপারপাস সেন্টার আমরা এখানে উদ্বোধন করেছি। কত টাকা এবং এই মাল্টিপারপাস উদ্বোধন করতে গিয়ে আমাদের বরাদ্দ ছিল 60 লাখ পার মাল্টিপারপাস সেন্টার। তার মধ্য থেকে একটা টেন্ডার ফ্লোট করা হয়েছে 57,33,000। তো এটার মধ্যে আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তো এখন আজকে আমরা পাবলিকের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিলাম। থ্যাংক ইউ। 22टा लोकेशन ना तब अपने कंस्ट्रक्शन वर्क समंग खाइजगे दो और मल्टीपर्पस सेंटर अब खाइमानी रीजन तमो बाक्सा सुमिमनो बा अपने पर्पस तमो नाय जे जागावचिनी रियां हैबिटेशन बा जे जागावचिनी ब्रू ताकु बुकुर तमनाय आ एरिया वो सिने अंगनवाड़ी सेंटर नि छोटे सुमिमनो बा हेल्थ सेंटर नि छोटे सुमिमनो बा कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस हॉल छोटे सुमिमनो आ मल्टीपर्पस कम्युनिटी सेंटर ना अपनी पर्पस ना अपना यूज खाइमानाय सारा दिब्राबो प्राय 22टा सेंटर सुमनखा एमन जागाबो जों थांनायनि जाराबो जोंनगो जे एलाकाबो सिने पंचायत ऑफिस करे सब स्टेशन करे बा कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस हॉल करे अबहाय जागाबोनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहायनो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने कॉर्पोरेशन बाय पंचायत बॉडी ने कॉर्पोरेशन बाय बा पंचायत ने अथॉरिटी ने कॉर्पोरेशन बाय सर्वे खायै स्टेट ने नोडल ऑफिसर का चीफ सेक्रेटरी ते डिस्ट्रिक्ट ने नोडल ऑफिसर का डीएम ते ब्लॉक ने नोडल ऑफिसर का बीडीओ साहब पंचायत ने नोडल ऑफिसर का पंचायत सेक्रेटरी अम हाई खायै मॉनिटरिंग खायै बो एरिया वो मल्टीपर्पस सेंटर नांगनाय बो एरिया वो सिने तुम्हें नौकरी स्कीम नांगनाय बो एरिया वो लामानी स्कीम नांगनाय बो एरिया वो ड्रिंकिंग वाटर स्कीम नांगनाय बो एरिया वो सिने सोलर पावर प्लांट ने स्कीम नांगनाय अब है A to Z 11 कैटेगरी 11 डिपार्टमेंट ने जे नांगकुक माने डिपार्टमेंट अतियै सामंग तांगा नेबागे और पीएम जन्म निबि सिंके